Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Kita telah memasuki masa-masa akhir menjelang hari peringatan Jumat Agung dan Paskah. Betapa bersyukur selama beberapa minggu ini kita sudah dipersiapkan untuk merenungkan banyak tentang kasih Tuhan dan juga tentang keberadaan kita sebagai manusia berdosa yang membutuhkan penebusan Tuhan. Mari kita boleh memulai dan mengikuti ibadah ini dengan penuh syukur dan berkat Tuhan. Mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Hari Minggu ini menurut kalender gerejawi diperingati sebagai hari Minggu Palem. Dan kita memperingati bagaimana Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem, disambut, dielu-elukan sebagai Raja. Kita naikkan pujian Hosana puji Tuhan yang sebetulnya di dalam teks aslinya adalah Hosana laud Hosana. Bukan bermaksud mendahului khotbah Musa, tetapi memang keterbatasan penterjemahan sehingga diterjemahkan menjadi Hosana puji Tuhan. Hosana puji Tuhan, sorak dan pujilah, merdulah berpaduan, kidung dan nyanyian kepada Yesus Tuhannya yang berkati mereka. Dinaikkanlah pujian, muliakan namanya. Hosana dan pujilah dengan sukacita, lambaikan ranting alma, bersorak gembira. Tuhan atas semesta alam datang dengan rendah. Mari kita sambut dia, Hosana masuklah. Hosana maha tinggi. Hosana maha tinggi, kami menyanyi terus. Raja atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Kami hendak memuji dia sampai selamanya. Di hadapan tatanya, puji haleluya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami datang dan mengucap syukur bahwa kami boleh melihat bagaimana karya keselamatan yang Engkau kerjakan bagi kami manusia begitu sempurna, lengkap dan indah. Kami boleh melihat ke belakang, melihat sejarah yang Tuhan kerjakan buat kami, bagaimana kami boleh diselamatkan. Bagaimana Tuhan Yesus yang adalah Raja di atas segala raja, turun merendah menjadi manusia dan memberikan tahtanya, pemerintahannya dengan cara yang berbeda dengan pemerintahan dunia ini. Sehingga kami boleh datang menghadap-Mu dengan segala keagungan dan kemegahan, tetapi juga segala kasih karunia yang kami bisa nikmati sebagai orang-orang yang berdosa yang mengalami penebusan-Mu. Kami bersyukur, kami diberikan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami. Roh-Mu sendiri yang membuat kami boleh merasa dekat, sangat dekat di dalam diri kami masing-masing. Dan semuanya ini Kau kerjakan dengan begitu luar biasa atas kami yang tidak layak. Tuhan menolong kami di dalam ibadah menjelang Jumat Agung dan Paskah yang akan kami rayakan. Supaya kami dipenuhi oleh kemuliaan dari Tuhan dan juga kasih, sukacita, ucapan syukur atas karya penebusan Kristus bagi kami. Kami berdoa menyerahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Silakan duduk Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Saudara sekalian, pada waktunya nanti ketika semua manusia akan berhadapan dengan tahta Kristus, semua akan menyatakan bahwa Dia adalah Raja. Baik mereka yang menjadi umatnya, ataupun mereka yang belum percaya tetapi tetap adalah Kristus Raja. Kita bersama-sama akan memuji, nobatkanlah Raja, dan kemudian kita medley dengan Kristus Tuhan, Raja dunia. Nobatkanlah Raja, domba ditatanya, dengarlah suara pujian berkumandang lebar, bangunlah jiwaku bersorak dan puji, Kristus yang mati gantiku selama-lamanya. Nobatkanlah Raja, Raja segala Raja, Dialah Sang Maha Pencipta, bertahta di sorga. Puji Dia penebus yang mati bagiku, puji dan memuliakannya selama-lamanya. Kristus Tuhan Raya dunia, Ia bertahta di atasnya. Dari segala jurusan, umat semua muliakannya. Bangsa-bangsa, raja-raja, serta umat di dunia, mari datang menyembah Dia, sembah sujud hadapannya. Pujian bagi kemuliaan Tuhan juga akan dipersembahkan oleh kelompok Kuceng, Serafim Kuceng, dan juga vokal grup Amadeus yang mengisahkan betapa Tuhan kita itu baik buat kita sekalian. Dia punya rancangan yang baik juga buat kita semua. indah, kan memberimu hidup yang
berkelimpahan. Tuhan itu baik bagimu, Dia selalu mengasihimu dan punya rencana yang indah, kan memberimu hidup yang berkelimpahan. Percaya padanya, ya Tuhan pencipta, Dia mengatur semuanya dan beri damai dan sejahtera. Oleh karena anugerahnya, Tuhan itu baik bagimu hari ini dan sampai selamanya. Selalu mengasihimu dan punya rencana yang indah, kan memberimu hidup yang berkelimpahan. Percaya padanya, ya Tuhan pencipta, Dia mengatur semuanya dan beri damai dan sejahtera. Oleh karena anugerahnya, Tuhan itu baik bagimu hari ini dan sampai selamanya. Hari ini dan sampai selamanya. La 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 la, Tuhan itu baik. La 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 la, Dia sungguh baik. La 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 la, Tuhan itu baik. La 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 la, Dia sungguh baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemarin kita mendengarkan sebuah seminar yang sangat indah mengenal Yesus sebagai anak domba Allah dan juga singa dari Yehuda. Bahwa Yesus sebagai anak domba Allah dan sekaligus Dia adalah Raja, itu yang membuat karya keselamatan itu bisa terwujud dengan begitu sempurna dan lengkap. Karena Dia adalah anak domba yang tidak bercacat, yang sempurna dan menyelesaikan semua dosa dan hukuman manusia. Kita mau memuji Dia untuk mempersiapkan kita di dalam pengakuan dosa. Dia adalah segalanya, Dia adalah yang paling indah buat hidup kita. Yesus domba Allah. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya.
Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus hamba Allah, mulia nama-Mu. Yesus hamba Allah, mulia nama-Mu. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku. Engkaulah segala. Mari kita bangkit berdiri. Yesus domba Allah. Yesus domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus domba Allah, mulia nama-Mu. Seperti pemazmur berdoa di dalam Mazmur 51. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Mohon anugerah, pengampunan untuk setiap hal yang kita sudah lakukan di dalam seminggu ini yang mendukakan Dia. Kita berdoa secara pribadi. Kasihani kami ya Bapa, karena kami sesat dan menyimpang, dan kami merugikan diri kami sendiri. Kasihani kami ya Bapa, karena seringkali kami berjuang, dan kami mendapati diri kami lemah dan gagal. Kasihani kami ya Bapa, karena seringkali kami tidak kenal diri kami sendiri, dan merasa diri kami baik-baik saja. Sementara sebetulnya kami sangat miskin dan butuh anugerah Allah yang begitu limpah. Kasihani kami kalau kami bergantung dengan banyak hal di dunia ini. Padahal sesungguhnya kami hanya punya satu sandaran yang jelas dan pasti, yaitu Engkau sendiri. Kami rindu supaya kami boleh mengalami pengenalan yang makin hari makin luas dan mendalam tentang diri-Mu. Supaya kami boleh menikmati segala anugerah dan kebaikan dan kasih setia yang Engkau sediakan untuk kami. Dan bahwa kami boleh mendapatkan kekuatan dan pengharapan di dalam kehidupan kami. Kami yang seringkali berkeluh kesah ataupun berduka atas hal-hal yang ternyata tidak memuaskan kami di dunia ini, tetapi yang tetap kami kejar dan bahkan menjadi tujuan utama kami. Karena ketidakmengertian kami mungkin mengesampingkan apa hal yang baik dan kami memegang erat apa yang sesungguhnya tidak terlalu berharga untuk kami pertahankan. Tuhan tolonglah kami, biarlah kasih Kristus menguasai kami dan biarlah besarnya kasih-Mu itu yang mendorong kami keluar dari kehidupan yang Tuhan mau lepaskan, dari dosa, dari kejahatan dan kegelapan, dari segala hal yang merusak relasi satu dengan yang lain, dan bahkan membuat hidup kami secara rohani tidak bertumbuh di hadapan Tuhan. Apapun yang membelenggu kami, biarlah kami mau serahkan kepadamu. Dengarlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bersyukur untuk pengampunan dosa yang Tuhan berikan.
Oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Bersyukur untuk anugerah Tuhan yang besar. Kita naikkan pujian kembali, Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia namamu. Dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman, mari kita mengikrarkan pengakuan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Timotius Fu, diterjemahkan oleh Ibu Chiang Li. Shalom saudara sekalian, 亲爱的弟兄姊妹，主内平安。 bersyukur hari ini kita boleh berkumpul bersama beribadah kepada Tuhan. 感谢神，我们今天再一次有机会相聚在一起敬拜他。 Kita akan belajar satu bagian firman Tuhan dengan tema siapakah orang ini. 今天我们讲到的主题是他是谁。 Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. 在我们听到之前，我们低头祷告。 Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. 我们在天上的父，我们向你感恩。 Hari ini kami boleh hadir karena anugerah Tuhan. 我们今天可以在这里因着你的恩典， Kami sudah menyanyi memuji nama Tuhan. 我们已经唱诗赞美你。 Sebentar kami akan membaca firman-Mu. 接下来我们要读你的话， Kiranya Tuhan mengurapi kedua hamba-Mu 求神高莫你两位仆人， dan mengurapi setiap saudara-saudari kami yang 求神 mendengarkan. 高莫每一位弟兄姊妹， Berfirmanlah kepada kami Tuhan, 求神对我们说话。 hati kami sudah siap 我们 sedia. 的心已经预备好了。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Saya mengajak saudara membuka Alkitab di dalam Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11. 请弟兄姊妹们翻开圣经马太福音21章第1节到11节。 Matius 21 ayat 1 sampai 11, demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan dan saudara memperhatikan. Yesus dielu-elukan di Yerusalem, Matius 21 ayat 1. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage, yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar itu jumlahnya itu, menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon. Dalam Injil Yohanes dikatakan pohon-pohon palem, dan menyebarkannya di jalan.
Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya di belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. 耶稣和门徒将近耶路撒冷，到了伯法其，在橄榄山那里，耶稣就打发2个门徒，对他们说：“你们往对面村子里去，必看见一匹驴拴在那里，还有驴驹同在一处。你们解开，牵到我这里来。若有人对你们说什么，你们就说主要用它，那人必立时让你们牵来。这是成就，是要应验先知的话说。” 要对西安的居民说：“看哪，你的王来到你这里，是温柔，又骑着驴，就是骑着驴驹子。”门徒就照耶稣所吩咐的去行，牵了驴和驴驹来，把自己的衣服搭在上面，耶稣就骑上。众人多半把衣服铺在路上，还有人砍下树枝来铺在路上。前行后随的众人喊着说：“何塞那归于大卫的子孙，奉主名来的，是应当称颂的，高高在上何塞那。” 耶稣进了耶路撒冷，合城都惊动了，说：“这是谁？”众人说：“这是加利利拿撒勒的耶稣。” Sampai di sini kita membaca Alkitab. 我们读经就到这里。 Sesuai kalender gereja, hari ini adalah hari Minggu Palem. 根据教会的日历，今天是棕榈树节主日。 Banyak gereja merayakan dengan dekorasi daun palem, 很多教堂都以棕树枝来装饰教会， lalu menyanyikan lagu Hosana Hosana. 并且唱诗何撒那。 Memang tidak salah, 这样的敬拜没有错， namun apakah kita memahami mengapa daun palem dan mengapa nyanyi lagu Hosana? 但是我们是不是了解真正为什么要挥动棕树枝，为什么要唱何撒那的属灵意 Dalam 义？ sejarah bangsa Israel, daun palem adalah lambang nasionalisme orang Yahudi. 在犹太人的历史上，棕树枝象征了他们民族主义的精神。 Sekitar abad kedua sebelum Masehi, Israel dijajah oleh bangsa Syria. 在主前第2世纪，犹太民族被叙利亚国所辖制。 Seorang pemimpin Syria bernama Antiochus Epiphanes, 当时叙利亚国的领袖名字叫安提约古四世， dia mencemari bait Allah. 他玷污了神的圣 Dia 殿， masuk ke dalam bait Allah. 他进入圣殿， Dia mempersembahkan babi di bait Allah, 他以猪为祭物献 lalu 上， memaksa imam makan babi di 而且 sana. 他迫使祭司吃猪肉。 Saat itu bangsa Israel sangat merana. 那个时候的以色列民感到非常的窘迫， Mereka menderita. 他们非常的艰难。 Kemudian bangkitlah satu keluarga imam namanya Matias Makabe. 但是在当时有一家的祭司兴起，他的名字叫安提马斯， Lalu mereka memberontak kepada penjajah Syria. 他们起来反对叙利亚国， Meskipun banyak di antara mereka terbunuh, 但是在他们当中的很多人却被杀害。 ada satu anaknya berhasil. 但是有一个人，他却有了一个好的结果， Namanya Yudas Makabe. 他的名字叫犹大真弼， Dia adalah anak ketiga dari Matias Makabe. 他是马提亚斯第3个儿子， Dia berhasil merebut kembali bait suci 他重新洁净圣殿， dan mengusir penjajah. 而且把侵略者赶出去。 Lalu dia diangkat menjadi pemimpin bangsa Yahudi. 他作为犹大民族的领袖， Dalam satu pesta kemenangan, 在庆功宴上， Yudas Makabe masuk ke kota Yerusalem. 他进入耶路撒冷， Dia menunggang kuda dan diikuti oleh pasukan kuda 他骑着高头大白马， untuk mengumumkan kemenangannya yang gilang gemilang. 他来宣称他的胜利。 Lalu penduduk Yerusalem menyambutnya dengan melambaikan daun palem. 所有的耶路撒冷居民都挥动了棕树枝， Dan pada saat itu orang menjadikan daun palem sebagai simbol lambang perdamaian. 从那个时候开始，棕树枝就成为和平的象征， Dan juga lambang simbol kebangkitan nasionalisme bangsa. 也是一个民族主义兴起的象征。 Jadi pada waktu Yesus masuk ke kota Yerusalem, 当那个时候主耶稣进入耶路撒冷以后， penduduk menyambutnya dengan daun palem. 耶路撒冷居民也是挥动棕树枝， Seolah-olah mereka menyamakan Yesus Kristus dengan Yudas Makabe. 他们把主耶稣基督跟犹大真弼等量齐观。 Kalau Yudas mengusir penjajah Syria, 他们当时的犹大赶出了叙利亚， mereka berharap Yesus mengusir penjajah Romawi. 他们也希望
主耶稣能够赶出罗马的辖 Dan 制， mereka juga siap menobatkan Yesus menjadi 他 raja. 们已经预备好要立主耶稣基督做王。 Tentu ini satu pengharapan yang salah. 当然，他们的盼望是错误的。 Meskipun Yesus adalah raja di atas segala raja, 那不错，耶稣是万王之王， tapi dia datang ke dalam dunia ini bukan untuk menjadi raja. 但是他来到地上不是为了做王， Dan keinginan bangsa Israel itu dipertegas dengan seruan Hosana. 但是耶路撒冷人所盼望的，因为他们唱的诗歌验证了这个错误。 Hosana bagi anak Daud. 何塞那归于大卫的子孙。 Saudara sekalian, apa artinya Hosana? 那何塞那到底的意思是什么？ Arti yang paling mendasar sebenarnya bukan puji Tuhan. 最基本的意思不是赞美主， Arti yang paling mendasar sebenarnya adalah selamatkan kami sekarang. 最基本的意思是说拯救我们，现在就拯救 Jadi 我们， Hosana, selamatkanlah kami sekarang. 说拯救我们，现在拯救我们。 Lalu mereka menyebut bagi anak Daud. 他们说颂赞归于大卫的子 Jadi 孙。 anak Daud itu mengingatkan akan kerajaan Daud yang turun-temurun. 大卫的子孙提醒他们，大卫的国一代一代的传下去。 Jadi ketika bangsa Israel ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem, 当主耶稣进入耶路撒冷以后， penduduk melambaikan daun palem sambil berseru Hosana. 耶路撒冷的居民挥动棕树枝，一边说何塞那， Mereka meminta Yesus, selamatkanlah kami sekarang. 他们求耶稣来拯救他们， Usirlah penjajah Romawi. 赶出罗马军队的辖制， Jadilah pemimpin revolusi. 成为我们的革命领 Kami 袖。 siap menjadikan engkau raja kami. 我们已经预备好要立你做王。 Dari penjelasan di atas kita tahu bahwa penduduk Yerusalem memiliki pengharapan yang salah. 按综上所述，我们知道耶路撒冷的居民有一个非常错误的希望， Mereka berharap Yesus menjadi raja mereka. 他们希望耶稣基督做他们的王， Pemimpin revolusi dan mengusir penjajah di antara mereka. 成为他们的革命领袖，赶出他们的侵略者。 Saudara, kalau kita kembali kepada teks firman Tuhan hari ini, 我们再次回到今天的经文， bahwa masa itu adalah masa menjelang Paskah. 那个时候已经逾越节近了。 Bagi orang Israel, Paskah itu sangat penting. 对于以色列人来说，逾越节非常的重要， Mengingatkan mereka akan nenek moyang mereka dulu adalah budak di tanah Mesir. 提醒他们以前是在埃及地做奴隶。 Allah dalam kemahakuasaannya memimpin mereka keluar dan memberikan tanah Kanaan kepada mereka. 借着神的大能带领他们出离埃及为奴之家，进入迦南地。 Jadi di dalamnya ada unsur harga diri. 对他们来说，他们学会了自我价值。 Sekarang mereka adalah bangsa yang merdeka. 他们那个时候已经成为自由的民族。 Paskah mengingatkan mereka akan nasionalisme mereka. 逾越节提醒他们的民族主义。 Jadi dalam kondisi seperti ini, 在这样的条件下， ketika bangsa Israel yaitu penduduk Yerusalem melihat segerombolan orang masuk, 在耶路撒冷的居民看到一群人进入耶路撒冷， lalu orang melambai-lambaikan daun palem 他们一边挥动着棕树枝， dengan seruan Hosana. 而且呼喊着何塞那。 Alkitab mengatakan bukan sekelompok orang kecil, 不是圣经说不是一小群的人， tapi Alkitab mengatakan banyak sekali orang yang berkumpul dan menyambut Yesus Kristus. 圣经说众人都围绕着耶稣基督。 Maka ayat 10 memberitahukan kepada kita, 在第10节告诉我们， seluruh kota menjadi gempar. 耶路撒冷合城都惊动了， Baik penduduk asli Yerusalem maupun pendatang menjadi gempar. 一边是有耶路撒冷的居民，另外一是跟着耶稣来的众人。 Gempar artinya apa? 惊动是什么意思？ Gempar artinya heboh, ribut, kaget semua orang. 惊动就是兴奋、喧嚷，而且有很多人一起。 Gempar bisa berarti positif, bisa juga berkonotasi negatif. 惊动可以是积极的，也可以是消极的。 Saya kasih contoh. 牧师举一个例子 Kalau saya berangan-angan, bermimpi, 哦 ya. 如果牧师做梦， Lalu saya katakan Timotius Fu terpilih menjadi presiden. 那梦里的情景就是傅牧师被选为总统， Gempar nggak saudara sekalian? 惊动不惊动？ Itu 轰动不 gempar 轰 positif 动？ atau negatif? 这个惊动、轰动是积极的还是消极的？ Positif ya, siapa tidak bangga gembalanya jadi presiden ya. 肯定是积极的，谁不想做总 Itulah 统？ gempar saudara sekalian. 这样的会惊动。 Tapi ada satu lagi. 还有一个例子， Kalau Timotius Fu nggak tahu salah minum obat apa, lalu ke mimbar pakai rok mini, saudara sekalian berkhotbah. 也不知道傅牧师吃错了什么药，在讲道的时候穿着迷你短裙， Itu juga gempar, 这也惊动。 tapi konotasinya negatif. 这个却是消极方面的。 Jadi waktu itu penduduk Yerusalem gempar.
当时的耶路撒冷居民惊动了， Karena melihat banyak orang membawa daun palem, 他们看到很多人都拿着棕树枝， lalu menyerukan Hosana bagi anak Daud. 而且他们喊着何塞纳归于大卫的子孙。 Apa yang mereka bayangkan? 他们在想什么？ Apa yang mereka antisipasi? 他们在想什么？ Mereka bayangkan seorang pahlawan masuk ke kota. 他们在想象着一个英雄进城了， Mungkin menunggang kuda putih. 骑着高头大白马， Lalu diiringi oleh pasukan yang gagah 而且 perkasa. 后面簇拥着他的军队。 Itulah yang diharapkan oleh penduduk 这 Yerusalem. 是耶路撒冷居民所希望的。 Tapi ternyata apa yang terjadi? 但是发生了什么事？ Apa yang mereka lihat? 他们看到了什么？ Yesus yang lemah lembut 耶稣基督谦谦和和， menunggang keledai, 骑着驴， keledai betina lagi. 还是个驴驹子， Jadi tidak sesuai saudara sekalian. 跟他们想象的完全不相符。 Jadi apa yang disorakan, diteriakkan tidak sesuai dengan Yesus yang masuk ke lapangan. 他们所喊的，他们所叫的，跟来到的耶稣基督完全不相符。 Saya ibaratkan dengan kehidupan kita sehari-hari. 那今天我们影射到我们自己每一日的生活当 Karena 中， kita sering melihat ada upacara militer. 我们经常会看到，指挥官检阅军队。 Kalau pasukan itu sudah berdiri tegap berbaris, 如果军队已经整整齐齐的站立好了， maka dikatakan panglima, komandan akan memeriksa pasukan. 我们的千军总司令要检阅我们， Panglima akan masuk ke lapangan. 我们的指挥官要检阅我们。 Apa yang kita harapkan? 我们希望是怎样的？ Panglima berdiri tegap, diri di atas jeep dan berdiri mengelilingi pasukan. 我们的指挥官是站在敞篷的吉普车上来检阅他的军队， Atau berdiri di atas tank, kemudian berdiri berkeliling memeriksa pasukan. 或者是站在坦克上面检阅军队。 Tapi yang terjadi apa? 但是那会发生什么样的情况？ Panglimanya keluar. 指挥官出来了， Sekali lagi dia naik sepeda mini. 他骑着是迷你自行车， Ada keranjang di depan sepedanya. 还有前面有一个篮子， Ada bunyi kering-kering-kering lagi saudara 然后 sekalian. 车铃还响咯铃咯铃咯铃 Itu 响。 enggak matching banget saudara 我们说 sekalian. 了太不相称了。 Itulah yang terjadi Pak ketika mereka melihat Yesus naik keledai masuk ke kota 这就 Yerusalem. 是当时耶路撒冷的居民看到耶稣基督骑着驴驹子，他们的看到的情形。 Maka ada kegemparan di dalam hati mereka 所以在他们心里也是非常的惊动， dan tidak paham di antara mereka. 他们无法理解， Maka mereka bertanya, siapakah orang ini? 所以他们彼此对问这个人是谁。 Saudara, yang kita punya itu Alkitab yang tertulis. 我们有已经书写好的圣经， Jadi kita tidak punya nada di dalam Alkitab kita. 在圣经上面没有语音语调， Jadi tidak ada emoticon di dalam. 也没有一些情绪符号在 Jadi 里 kalau 面。 ada tulisan siapakah orang ini WKWKWKWK, kita tahu itu lagi ngolok-ngolok saudara sekalian ya. Jadi kita tidak tahu. 如果写的是这个人是谁，后面有 WK，好像就是嘲笑的意思，那我们就清楚了。 Kita cuma melihat tulisan siapakah orang ini. 那我们只看到的经文是他是谁， Bisa saja siapakah orang ini. 也可以说是他是谁。 Siapa sih orang ini? 还有人说他是谁， Lalu siapa menurut kamu orang ini? 你说他是谁， Jadi saudara sekalian kita tidak tahu nadanya apa. 我们不知道这个声调是什么。 Apa nadanya mau tahu 那这个声调是想知道， atau nada menghina? 还是想羞辱他？ Misalnya saudara sekalian kalau satu orang datang kepada saya tanya kamu siapa? Memangnya kamu siapa? Saya bukan mau tahu dia siapa, tapi itu adalah hinaan. 比如说，如果有人来到我们面前，我们说你是谁呀？你到底是谁呀？意思是我们并不想知道他是什么， Jadi orang bertanya, siapa orang ini? 所以他们说这个人是谁， Apa nada mereka? 他们的声调是什么？ Dari jawaban mereka kita tahu mereka sedang menghina Yesus Kristus. 就着他们的回答，我们知道他们的语音语调其实是嘲讽耶稣。 Jawaban di ayat 11 berkata, 在11节说， Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. 这个是加利利的拿撒勒人先知耶稣。 Sebutan Nabi Yesus itu satu-satunya di dalam Alkitab di sini. 说到先知耶稣，这是圣经仅有的一处经 Meskipun 文。 Yesus memang Nabi, 耶稣是先知， tapi sebenarnya ini sedang menyindir Yesus Kristus. 但是在这里写的其实是在嘲讽耶稣。 Dalam kehidupan sehari-hari, kadang kita memberi predikat kepada seseorang ya. 有的时候我们会评估我们周遭的人， Kalau saudara di kantor itu suka memberi nasihat kepada orang, 有的时候我们在办公室的时候，我们会去安慰某个人， tidak ikut-ikutan berdosa, 我们没有去跟随他们犯罪， suka kutip-kutip ayat Alkitab, 我们会引用圣经， orang akan panggil saudara apa?
那别人会叫我们什么？ Tuh Pak Pendeta datang, Pak Pendeta. Saudara sekalian, Ini padahal cucu saudara mus. bukan pendeta ya. ini这是牧师，这是牧师，这是牧师来 Saudara, 了。 saudara sekalian, itu bukan sebuah pujian, tapi sebuah sindiran. 这不是赞美的话，却是讽刺的话。 Ditambah dengan penjelasan dari Nazaret. 这个又加上了，这个是来自拿撒勒 Orang 的。 Israel tahu di Nazaret tidak mungkin orang yang hebat, apalagi seorang nabi. 耶路撒冷人知道，出自拿撒勒的没有一个有能力的人。 Yohanes pasal 1 ayat 47 mencatat. 在约翰福音第1章47节说， Ketika Nathanael mau diperkenalkan kepada Yesus dari Nazaret, 当有人要介绍给耶稣拿但业的时候，拿但业说， Nathanael berkata, kamu harap apa dari Nazaret? Kitab suci sudah tertulis, tidak ada yang baik dari Nazaret. 拿但业说，你还想从加利利知道什么呢？圣经上说了，加利利还能出什么好的呢？ Jadi mereka tahu Nazaret tidak mungkin ada nabi, lalu mereka sebut Yesus Nabi Yesus. Itu satu hinaan. 他们已经知道拿撒勒从来没有出过先知，但是他们说耶稣是先知， Ditambah dengan dari Galilea lagi. 又加上了从加利利来。 Galilea itu konotasinya jelek. 加利利是败坏的代 Itu 名词， daerah preman berkumpul. 那个地方是粗鲁人的居 Jadi 所， mereka menyambut dengan sinis kepada Yesus Kristus. 所以他们用这样嘲讽的话来讥刺耶稣。 Hal itu dibuktikan dengan perginya banyak orang meninggalkan Yesus Kristus. 这里也有引用了很多人已经离开了耶稣。 Logikanya kalau Yesus masuk ke kota, mereka menyambut Yesus, mau jadikan Yesus raja, lalu harusnya mereka membawa Yesus ke satu tempat, lalu menobatkan dia jadi raja. 从逻辑上讲，如果很多人跟随耶稣，他们肯定会把耶稣带到某个地方，拥戴他做王。 Lalu cerita di sini mengatakan mereka tidak mengikut Yesus lagi. 但是圣经上在这里我们看到没有很多人跟随 Karena 他， perikop berikut mengatakan Yesus masuk ke bait suci tidak diikuti orang banyak lagi. 但接下来的情形，当耶稣进入圣殿的时候，没有很多人跟随他， Mereka kecewa dan meninggalkan Yesus Kristus. 他们感到失望，然后离开了耶稣。 Kemungkinan mereka adalah kelompok yang sama yang beberapa hari kemudian berteriak, salibkan dia, salibkan dia. 也可能是在几天后的同一群人，他们说钉他十字架，钉他十字架， Jadi ketika mereka kecewa kepada Yesus Kristus, 因为他们对耶稣很失望， sekarang mereka balik menolak Yesus Kristus. 所以他们反过来去反对他。 Namun pertanyaan yang lebih penting saudara sekalian, 那一个很重要的问题在这 apa 里， tujuan Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan cara seperti itu? 为什么主耶稣进入耶路撒冷圣城用这样的方法？ Apakah dia tahu bahwa dia akan dielu-elukan seperti itu? 难道他知不知道别人会以这样的方法是嘲讽他？ Yesus tahu. 他知道， Apakah dia tahu orang akan teriak Hosana? Pasti Yesus tahu. 他会不会知道很多人喊着说何塞纳？他肯定知 Lalu 道。 mengapa Yesus mengizinkan hal itu terjadi? 为什么主耶稣许可这样的事情 Di 发生？ satu pihak Yesus mau menggenapi nubuat perjanjian lama. 一方面是主耶稣要应验旧约的圣经， Yesus adalah Raja Damai. 主耶稣是和平之君 Dia，masuk ke kota Yerusalem seperti seorang menunggang keledai betina. 他进入耶路撒冷，谦谦和和地骑着驴驹子， Untuk mendeklarasikan dirinya adalah Raja Damai. 他要宣称自己是和平之君。 Tapi di pihak lain, 在另一方面， Yesus sedang mempersiapkan jalan menuju kematiannya. 他正在为自己的死预备一条道 Kalau 路。 kita sesuaikan dengan alur cerita Injil Matius, 那我们再继续看马太福音的圣经情节。 maka saya katakan Yesus sedang mencari gara-gara. 那主耶稣在自找麻烦， Yesus sedang mencari gara-gara supaya dia bisa dijatuhi hukuman mati. 他正在自找麻烦，以便他可以被定为死罪。 Mengapa dia perlu cari gara-gara? 他为什么要自找麻烦？ Karena Yesus terlalu berkuasa. 那主耶稣有大能， Yesus adalah Allah yang maha kuasa. 他是有大能的神， Dia maha tahu. 他全知， Dia penuh hikmat. 他有全智慧， Tidak ada seorang pun bisa menjamah dia. 没有人可以绊倒他， Apalagi menangkap dan membunuh dia. 何况是拿住他并且杀了他。 Tapi tujuannya datang ke dalam dunia adalah untuk mati. 但是他来到地上的目的就是为了死， Jadi dia harus membuka jalan supaya orang bisa menangkap dan membunuhnya. 所以他要开一条道路，使得人可以拿住他并且杀了他。 Jadi kecuali dia menyerahkan dirinya, tidak ada orang bisa menangkap dan membunuhnya. 除非他自己死了，除此以外没有人能够拿住他。 Alkitab mencatat bahwa para pemimpin agama berkali-kali mencoba menjebak Yesus Kristus. 圣经记载，宗教的领袖很多次都要
绊倒他， Mereka mencoba menangkap Yesus Kristus, 他们试着拿住他， tapi selalu gagal. 但是总是失败。 Jadi pada saat itu saudara sekalian, 在当时， ada dua pihak yang memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman mati. 只有2方势力可以定死罪。 Yang pertama secara politik adalah pemerintah Romawi. 一是政治方面的原因，就是罗马政 Yang 权； kedua secara agama yaitu para anggota mahkamah agama yaitu pemimpin agama Yahudi. 另外一个就是宗教的势力，也就是公会。 Mahkamah agama bisa menjatuhkan hukuman mati kepada seseorang, 宗教的势力可以定人的死罪， tapi tidak bisa mengeksekusi. 但是他们没有权利执行， Harus diserahkan kepada pemimpin politik untuk dihukum mati, dieksekusi. 不得不交于政权的势力才能执行死刑。 Tapi ketika karena agama diserahkan kepada pemimpin politik, 那个时候，如果是宗教把交给政权政府， tapi pemimpin politik biasa tidak mau menghukum mati, menjalankan karena itu urusan agama. 但是那个时候的政权却不想去执行死刑，因为这个是宗教的问题。 Jadi seperti terkunci di sini tidak bisa menjalankan hukuman mati. 所以在这里已经无路可退，已经无路可走，不 Yesus 可能 sangat 定罪。 tahu bahwa kedatangannya ke dalam dunia adalah untuk mati. 主耶稣知道他来到地上就是为了舍命， Maka dia cari gara-gara politik. 所以他找政治方面的原因。 Caranya 方法是 yaitu memancing orang mengelu-elukan dia dengan daun palem dan teriakan hosana. 他引动很多人一起围着他挥动棕树枝，喊着何塞纳。 Orang Yahudi pada waktu itu pasti tahu ini adalah simbol seorang raja. 那个时候的犹太人肯定知道这个是王的一个标志， Supaya dia bisa dituduh subversif mengadakan pemberontakan. 所以那个时候他被定为叛国罪。 Jadi kalau saudara kita baca terus cerita Yesus Kristus, 那我们再继续读主耶稣的故事事 maka 迹 kita，menemukan bahwa Pilatus yang menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus Kristus. 我们知道比拉多定耶稣为死罪， Apa alasannya? 那理由是什么？ Yesus disalib karena alasan apa? 主耶稣被定十字架是因为什么？ Saudara sekalian, Yesus disalib dihukum mati karena alasan politik. 那主耶稣被钉在十字架上是因为政治原因。 Di atas kepala Yesus tertulis, inilah Yesus Raja orang Yahudi. 在耶稣头上的牌子上写着：“这是犹太人的王。 Saudara sekalian, itulah gambaran dan cerita dari Minggu Palem. ”那我们在棕榈树节主日所看到的画面， Di satu pihak kita melihat Yesus memang menyatakan dirinya adalah Raja Damai yang masuk dengan menunggang keledai. 一方面我们看到的是耶稣是基督，是和平之君，天天和合的骑着驴驹子。 Tapi di pihak lain kita melihat Yesus Kristus sebenarnya punya satu tujuan yang lebih besar, yaitu membuka jalan supaya jalannya menuju salib dihukum mati itu ada caranya. 我们知道另外一个画面，我们看到耶稣基督进入耶路撒冷，被众人所拥戴，但是他要为自己开一条道路。 Dari peristiwa Minggu Palem ini, saudara, hari ini kita belajar dua pelajaran yang sangat penting. 在特殊的日子里，我们今天学了2点非常重要的。 Yang pertama kita belajar bahwa keselamatan kita sepenuhnya adalah karya ilahi, karya Allah. 第一点最重要的就是我们知道我们得到的救恩是神的主动， Allah yang berinisiatif. 神主动， Allah yang merancang, Allah yang menggenapi, dan manusia tidak ada andil di dalamnya. 神预备，神成全，人没有任何的功劳。 Oleh sebab itu pemimpin agama, Pilatus, tentara, Yudas sebenarnya mereka tidak punya andil di dalam kematian Yesus Kristus. 不管是犹太领袖，还是比拉多，还是兵丁，还是犹大，他们在救恩上无份。 Semua terjadi karena rencana Allah. 所有的一切都是神的计划， Dan ini yang membuat kekristenan berbeda dengan kepercayaan lain. 这就是基督徒与其他的宗教徒不同的地方 Di。dalam kekristenan diajarkan manusia jatuh ke dalam dosa. 基督徒我们所领受的教导是神堕入罪恶当 Kemudian 中， Allah yang mengambil inisiatif berencana menyelamatkan manusia. 神主动，神预备拯救我们。 Dalam kepercayaan lain semuanya mengandalkan usaha manusia mencari Tuhan, memenuhi standar Tuhan baru diselamatkan. 在其他的宗教，就是通过人的努力、人的功劳来满足神的心意，才能 Yang 得救。 kedua, kita mempelajari Yesus berkomitmen total untuk menunaikan tugas dan misinya. 第二点重要的，我们学到的是主耶稣全然守约，能够完成他所要做的。 Yesus punya pilihan sebenarnya.
主耶稣有选择， Dia pilih datang atau tidak datang, itu dia boleh tidak datang ke dalam dunia. 他选择是来到这个世界还是不来到这个世界， Yesus- 但是他选择来到这个世界。 Yesus punya pilihan untuk tidak menderita, 主耶稣可以选择不受苦， tapi dia pilih menderita. 但是他选择了受苦， Dia memberi dirinya dipukul dan dicambuk. 他选择自己被别人打、被鞭打， Dia ditelanjangi, 他被剥去衣服、 dihina, 被嘲笑、 digantung di kayu salib. 被挂在十字架上， Satu penderitaan yang luar biasa. 一个非常非常吃苦到了极致。 Dan Yesus memilih untuk mati bagi manusia. 主耶稣选择为罪人死， Jadi kasih Yesus kepada manusia adalah sempurna. 基督对人的爱是完全的， Komitmen Yesus kepada misinya adalah sempurna. 他对他约的尾声是完全的， Sehingga manusia bisa diselamatkan oleh Allah. 使得罪人可以得救。 Kalau hari ini Yesus berkomitmen total menyelamatkan saudara dan saya. 如果主耶稣全身心的为我们舍己，来拯救我们， Setelah saudara dan saya diselamatkan, 当我们得救以后， apa respons kita? 我们的回应是什么？ Saya melihat minimal ada 2 respons yang dapat kita lakukan. 我们至少有2种回应我们可以做。 Yang pertama, 第一， jangan mengulangi kesalahan orang Yahudi pada waktu itu. 再不要重复以前犹太人的错误， Mencoba memaksa Yesus menjadi raja di atas bumi ini. 逼着耶稣在地上做王。 Yesus memang raja, 主耶稣是王， tapi dia adalah raja damai. 他是和平的君 Dan 王， dia mau jadi raja di dalam hati kita. 他要在我们心里做王。 Oleh sebab itu hari ini mungkin kita tidak melambai-lambaikan daun palem. 今天我们不再挥动棕树枝， Tapi di dalam hati kita melambaikan daun palem. 但是在我们心里，我们要挥动棕树 Di 枝。 dalam hati kita menyerukan Hosana bagi anak Daud. 在我们的心里，我们要呼喊何塞纳归于大卫的子孙。 Hati kita menjadi tahtanya Tuhan. 我们的心要成为神的宝 Kita 座。 minta Tuhan yang menjadi raja di dalam hati kita. 我们求神在我们心里掌王权， Raja di dalam pekerjaan kita. 在我们工作当中掌王权， Raja di dalam keluarga kita. 在我们家庭当中掌王权， Raja di dalam pelayanan kita. 在我们服饰当中掌权。 Jadi Kristus memang raja. 神本来就是王， Tapi raja di dalam hati kita. 在我们心里做王。 Dan kita mentaati Yesus Kristus. 我们要顺服耶稣基督。 Yang kedua respons kita, 第2点回应， yaitu kita ingin berubah. 我们要改变。 Kenapa Yesus menyelamatkan kita? 主耶稣为什么要救我们？ Saya percaya salah satu alasannya adalah supaya kita berubah. 第一，我相信有一点原因就是他要我们改变， Yesus ingin mengubah kita. 神要改变我 Dari 们， sampah dunia menjadi hamba Allah. 成为这个世界上的渣子，作为使世上的渣子做神的仆人， Dari penghuni neraka menjadi warga kerajaan surga. 从这个地上被丢弃的人，成为神的基业的继承人。 Dan kita ingin supaya Allah ingin supaya hidup kita berubah. 神要我们的生命改变， Dan yang penting Yesus percaya kita bisa berubah. 更重要的是，神相信我们会改变。 Oleh sebab itu saudara sekalian kita terus merenungkan. 这样的话，我们要不断去思想， Setelah Yesus selamatkan saya. 耶稣已经拯救了我， Dalam hal apa yang saya terus perlu berubah supaya semakin menjadi semakin mirip Yesus Kristus. 在事实上我都要改变，越来越像基督。 Saudara sekalian kita masih dalam suasana Lent. 我们还是在大斋月中， Biarlah selama 1 minggu di depan kita terus merenungkan hal ini. 在接下来的1个星期当中，我们要不断的思想这样的事， Kita membuat satu pengakuan di hadapan Tuhan. 我们要在神面前懊悔。 Kita berkata, Tuhan, saya minta ampun. Tuhan mengasihi saya hingga mati, tapi saya mengasihi Tuhan ala kadarnya. 我们要在神面前懊悔。我们说神呐、我们不断的去犯罪，求 Tuhan mengasihi saya hingga 求 mati. 神来爱我们。 Dan kita membuat satu perubahan. 我们要改变， Kita berkomitmen untuk lebih sungguh mengenal Tuhan kita. 我们要与神立约，我们要更加的爱他， Lebih mencintai dan lebih mengikut Yesus dengan benar. 我们要更加的爱主，更坚信的跟随他。 Kita buat satu penyerahan. 我们要委身， Kita katakan, Tuhan ini aku. 神呐、我在这里， Ubahlah aku. 求你改变我， Sesuai dengan kehendak-Mu. 照着你的心意改变 Jadilah 我， raja di dalam hidupku.
在我心里做王， supaya hidupku selalu memuliakan nama. 我的生命永远荣耀你的名 Itu。menjadi bahan perenungan kita selama 1 minggu ini. 这就是接下来的1个星期我们要思想的。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Kami bersyukur dan berterima kasih. 我们再一次向你感恩， Tuhan, Engkau Raja semesta alam, 你是万王之王。 dan hari ini Engkau mau jadi Raja dalam kehidupan pribadi kami. 今天你要在我们心里做王， Kami berjanji untuk menghormati Engkau, 我们在你面前立约，我们要荣耀你，我们要尊崇你， untuk menjalankan kehidupan yang memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. 让我们的生命荣耀你的名，成为多人的祝福。 Pakailah kami Tuhan, 求神用我们， bertatalah di dalam hati kami. 在我们心中做掌王权。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Saudara sekalian, saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan, ungkapan syukur atas kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan kepada kita. Sekaligus persembahan sebagai penyerahan diri kita, bahwa hidup kita dipimpin, diperintah oleh Raja yang penuh kasih. Raja yang memerintah dengan cara melayani dan menyerahkan dirinya, mati untuk menggantikan kita atas dosa dan kesalahan kita, supaya kita bisa masuk di dalam pemerintahannya yang penuh dengan kebenaran dan keadilan dan menikmati persekutuan dengan Bapa. Bagi kita semua yang sudah memberikan persembahan, kita boleh kemudian menyanyikan pujian kasih yang ajaib, mengingatkan kita kasih yang begitu luar biasa yang membawa Tuhan datang ke dalam dunia. Kasih yang ajaib, kasih dari Golgota, kasih yang ajaib membawa Tuhan dari sorga. Walaupun ku pernah jadi seterumu, namun kau cari ku kembali. Tak mungkin ku lupa kasih-Mu yang indah. Ku mau masyurkan kasih Allah. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Berkat yang ajaib, berkat dari Tuhanku. Berkat yang ajaib bagai sinar fajar merekam. Walaupun ku pernah sesat dalam dosa, namun anaknya selamatkanku. Di hadapan Tuhan ku memuji Dia, ku mau tinggikan berkat Allah. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami ingin terus memuji-muji Engkau dan meninggikan akan kasih-Mu, berkat-Mu yang begitu besar buat kami. Supaya kami jangan fokus kepada diri kami yang lemah dan betapa kami ini bersandar kepada Tuhan untuk banyak hal dalam seluruh kehidupan kami. Biarlah kami membiarkan diri kami dipimpin, diperintah oleh-Mu. Bukakan diri kami untuk melihat di mana kami mungkin belum menjadikan Engkau sebagai pemimpin dan Raja. Tuhan memimpin kehidupan kami ke depan dan biarlah persembahan kami boleh dipakai untuk pekerjaan dan juga perkenan Tuhan. Dan biarlah hidup kami juga boleh digunakan untuk pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini. Kami menyerahkan persembahan dan diri kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat sekalian dipersilakan duduk kembali. Oleh karena kemurahan Tuhan ku
sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau. Kerakusan dan ketamakan terlihat sepele. Yang satu soal makanan, dan yang lain soal uang. Namun justru kedua dosa ini mematikan, karena secara ofensif kita berkata kepada Tuhan, "Saya hidup dari roti dan uang saja, bukan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Karena itu sejatinya ini adalah masalah penyembahan berhala, di mana makanan dan uang menjadi sumber dan tujuan hidup manusia. Kita hidup untuk makan dan cari uang. Tetapi bukankah seharusnya kita makan dan cari uang untuk hidup? Dan hidup kita adalah untuk Kristus? Perhatikan bagaimana banyak orang melahap makanan dan mencari uang seperti tidak ada hari esok. Semakin banyak yang kita inginkan, justru semakin buruk jadinya. Kerakusan dan ketamakan akan membutakan mata kita dari kebutuhan orang lain. Selama perut dan kantong kita terasa penuh, kita bahagia. Tidak peduli ada orang kelaparan atau kesusahan. Berkat menjadi sekat. Jalan keluar dosa ini bukan sekedar diet, puasa atau hidup sederhana. Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa makan dagingku, ia akan mempunyai hidup yang kekal." Datanglah ke salib Kristus. Lihatlah tubuhnya yang terpecah-pecah bagi kita. Datang, akui kepadanya. Nikmatilah kepuasan sejati dari Sang Roti Hidup dan sumber berkat. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang mengunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Yesaya 53 ayat 7. Opa, ini maksudnya apa? Pergilah ke tanah Moria dengan Ishak anakmu yang satu-satunya itu yang sangat kau kasihi. Persembahkanlah anakmu sebagai korban bakaran kepadaku. Gimana? Papa, kenapa sih kita harus mempersembahkan korban bakaran buat Allah? Coba ikutin Papa ya. Kadang kita nggak mengerti rencananya. Kadang kita nggak mengerti rencananya. Yang kita mengerti hanyalah Allah mengasihi kita. Allah mengasihi kita. Yesus ditangkap, dibawa ke pengadilan. Pengadilan berjalan di tengah-tengah kegelapan. Opa, sebentar. Allah kan baik ya. Dia pasti akan menyediakan anak domba supaya Yesus tidak jadi dikorbankan.
Katanya raja domba. Katanya bisa selamatin orang lain. Diri sendiri aja gak bisa diselamatin. Kalian percaya dengan Mesias seperti ini? Opa, aku masih nggak ngerti. Kenapa Yesus mau mengalami penderitaan yang begitu besar buat orang-orang kayak kita, Opa? Sekali lagi shalom saudara sekalian. Shalom. Kita bersyukur hari ini kita boleh berkumpul bersama beribadah kepada Tuhan. Kita juga ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang hari ini sudah melayani ya. Semua kemuliaan bagi Tuhan. Saya ingin menyambut kalau di antara saudara ada yang pertama kali beribadah di GKY Puri Indah. Ya. Di sebelah kanan saya kalau ada boleh memperkenalkan diri dengan berdiri. Apakah ada? Tidak ada ya. Sebelah kiri saya? Tidak ada juga. Di atas apakah ada? Tidak ada. Baik, kalau begitu saya undang semua berdiri dan memberi salam kepada saudara di sekeliling kita. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Setelah diingatkan hari Jumat Agung jatuh pada hari Jumat tanggal 7 April. Gereja kita akan mengadakan kebaktian peringatan kesengsaraan Yesus Kristus pada pukul 8 dan pukul 10.30 dengan tema Mengapa Engkau Meninggalkan Aku. Pembicara adalah Guru Injil Dani Christopher. Beliau adalah salah satu dosen dari STT Amanat Agung. Pada hari itu akan diadakan perjamuan kudus bagi jemaat yang sudah dibaptis dan disidi dapat mempersiapkan hati untuk mengikutinya. Sebagai informasi, kebaktian pukul 10.30 juga ada streaming langsungnya. Kebaktian Paskah, perayaan kebangkitan Yesus diadakan hari Minggu tanggal 9 April pukul 8 dan 10.30. Sama dengan kebaktian Jumat Agung, maka pukul 10.30 ada streamingnya, live streaming. Kemudian temanya adalah Mengapa Menangis. Pembicara adalah Guru Injil Dani Christopher. Kami mengundang saudara untuk hadir. Jadi minggu depan, khusus minggu depan tidak ada kebaktian pertama pukul 6.15. Saudara, dalam kalender gereja, hari Kamis adalah hari Kamis Putih. Gereja mendorong saudara untuk memanfaatkan hari ini dengan berkumpul bersama dengan keluarga. Sebagai kepala keluarga, saudara kumpulkan anggota keluarga dan mengadakan renungan bersama tentang kasih Tuhan, tentang pengorbanan Kristus dan merenungkan kehidupan kita. Gereja akan menyediakan panduan untuk menyelenggarakan acara ini. Panduan ini akan di-broadcast dalam WA gereja. Dan kalau saudara tidak mendapatkan dan menginginkannya, saudara boleh WA kepada hamba Tuhan atau kepada tata usaha gereja kita. Hari Kamis, jadi kami dorong saudara di rumah masing-masing adakan persekutuan keluarga. Khusus untuk sekolah minggu, hari Jumat yaitu hari Jumat Agung, tanggal 7, ya akan diadakan kebaktian peringatan kesengsaraan Yesus Kristus pada pukul 10.30 bagi anak kelas 1 sampai 6 SD di Chapel IPK Puri. Kemudian hari Minggu, hari Paskah, sekolah minggu juga akan mengadakan perayaan satu kali saja yaitu pukul 8. Jadi diberitahukan kepada saudara, minggu depan sekolah minggu cuma ada satu kali yaitu pukul 8 pagi. Minggu-minggu berikutnya lagi akan sama seperti biasa. Harap orang tua memperhatikan. Klinik Hidup Baru milik Sinode GKY bekerja sama dengan GKY Puri Indah mengadakan program medical check-up dan juga vaksinasi dengan harga diskon. Pelaksanaan diadakan tanggal 15 April. Saudara bisa melihat datanya di e-warta atau di papan pengumuman. Pendaftaran terakhir untuk mengikuti acara ini atau mengikuti check-up ini adalah
pendaftaran sampai tanggal 14 April nanti. Berita duka, kita mengucapkan turut berduka cita atas kembalinya ke rumah Bapa di surga Ibu Maria Suryati usia 79 tahun. Ibu almarhumah adalah mama dari Ibu Lucy Sukianto, mama mertua dari Bapak Suwanta Sadikun. Dipanggil Tuhan pada hari Kamis tanggal 30 Maret dan telah dimakamkan hari Sabtu kemarin tanggal 1 April. Kita mohon Allah Roh Kudus memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga duka. Demikian warta, saya undang semua jemaat berdiri. Mari kita kembalikan pujian dan hormat tertinggi kepada Allah di surga. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkat. Amin. Saudara sekalian, arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan, bukalah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan。各位亲爱弟兄姐妹们，我们来到上帝的面前，开我们的心，领受从上帝而来的祝福。但愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的帮助，常与弟兄姐妹们同在，从今时直到永永远远。Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, saat teduh kebaktian kita selesai. Tuhan memberkati saudara sekalian.